tundong ng buhok nila. Isa-isa lang? Luya. Isa-isa? Dua? Apat na manok lang po. Isa-isa nito. Sibuyas. Saka manok. Tuhog-tuhog ta. Baliktad siguro. Okay lang? Tuhog. Manok pa isa. Tama na? Isa. Mali. Tignan mo gawa ko. Dua-dua. Sibuyas, manok, carrots. Oo, carrots. Tapos dalawa. Tapos sibuyas. Dalawa-dalawa. Balik mo yan. Lagyan mo ng green paper. Sunod bago manok. Pag malaki masyado, bawasan mo ito. Hindi. Sibuyas, tek. Sibuyas. Sibuyas. Oh, yan. Hawak. Sibuyas. One, two, three. Carrot. Huwag mo masyado pagdikit eh. Tapos, Sakto lang. Huwag mo masyadong one, two, three, four. alis mong gray paper te. Sobrang dami. Isin mo to. Palitan, no? Tingnan mo yung gawa ko. Ang huli niya sibuyas. Check mo. Hindi sibuyas. Wala na yung carrots.